Patigmas. Yeah! Thank you, Georgie, for fooling my battery. Wala, nindot ari sunbathing siya. Bye, guys! Like and subscribe! Turn on the notification bell and wait for more updates! Aday umalay. Asa manday? Sa putot nga, he is the teacher. This is Teacher Judy! Judy! Like and subscribe! Here! Teacher Ate! Teacher George! Include me! Teacher Clara! Hello. Teacher Lily! Oy, wala. Asa si Lilipad? Lilipad! Say hi to my vlog! This is the most hard worker teacher in CG. Yes, hard working. So many vocabulary. Hapit babuha ka cellphone guys. Ingana na siya. Mamuakay. This is the most mysterious teacher in CG. No one ever saw her face. Wrong gramming. And this is Georgie. Hello! Sawadika! Kapun ka ng kadiliman. Muato ta sa second floor. Napay mas grabe dito nga mga maestra nga. Gossip floor. Let's go! Tudun! Tudun! Dance! Ato ta second floor dance! Say hi to my vlog! Ato ta second floor na! Ako pagkita ng chicharon. Let's go guys! Second floor. Hi guys! Say hi to my vlog! Yes! Sige vlog ni mo day. Hello! A day in my life as a putot nga ESL teacher natin. A day in my life. A day in my life as a farmer. Money, this is the Gossip Girl! Say hi! Hapit na wala. Adain mo lang sa purakat nga hapit na wala na siya uyab. Dali ako man, tigagingnan. Ano ka ba? Adain na lang as a porn star. Sikreto dere day. Kapan! Hindi ko kay Jen. Asa sa akong chicharon? Lingkod. Daratal mo sa chicharon day. Where's my chicharon? Sige na fine na. Camping na dahil, pagkiyat na dahil hakay. Feel bitaw na ko dahil, gugma na kapag sa tao. Wala, uy, nice ang class. Wala, ang mood day. Dahil pag video dahil, pag voice over lang dahil. Hello. A day in my life. A day in my life as a teacher in CG, nga muuli o gabi para makasabi. And on, thank you. Goodbye. A day in my life as a putot nga ESL teacher. A day in my A life. day in my life as an ESL teacher. Hotel po nga. A day in my life as a teacher. Sure. Yawa. Baka man na YouTube yan. Dahil tanawa ang munday. Take me back. Moon of desire. Ang moon, dragon. It's running around the mountain in the clouds in the shadow. Day, ang dagan day, ang moon or ang atok ang earth, ning dagan day. Bye, Char! Welcome to my vlog! Hello! Goodbye! Day, Bye, sila sa vlog. Wait, naay mo abot. Bye, vlog! Naay mo abot nga Arabo inig ka April. How Ikaw man, many, how much? ingon siya usa or duha after sa How many, Idil how Fitr. much? Kaya Idil Fitr man inig ka April. Hi, miss akong vlog. Diba? Hi, vlog! Hi vlog, welcome to my vlog. Welcome to my guys! Angel is nagdadalaga. Angel is in Angel is
Condensada. In love with Lord. Lord. Angel and Lord. Perfect. Just like Lord. Angel, where's your boyfriend? I don't have boyfriend. Boy! Lord! Angel is denying no boyfriend. Uy, ikaw ha kay. Uy, Liar, Ulan. liar. nasimot niya ba ang bulad na nasisimot? Ito Kay ko na gaatay, uy. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kung kapit ka din, akong klase na ito. Murag yata. Dahil murag na, magunatotanan ang pagod. Dinagi day. Kay kita ba sila yung Lola, 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 Ang first class may bagutanan. Ang first class bagutanan. Ang 7th class katubar silang genius nga lumalaban sa buhay ng kahirapan. Si Ruben na matandog yung hiring hindi kadungog. Ano naman siya sa 3rd class ini? My God! We're so stressed. Dahil mag-inom ta dahil. Dahil, ay, sakit akong tutoy, dahil. Feel ako dahil ang silikon natandog. Dahil nagpa-breast augmentation, baya ko barag natandog man. Dahil. Bagon ka na ko, Barbs. 3 days pa ni dahil. 3 days pa na, dahil. Asa ko na dahil, toy-bo na, dahil. Uy, parang Actually, dahil hubag. na-feels ko dahil. Sure, may famous good mo ni Sure. Di kayo Sina, dahil? Dahil sa Zanard na, dahil. Di burang lagi ko. Kahit bang boy, ba si Jenna? Sure, ako na yung pakita ni Teacher Jenner, sure. Dahil, manis makan ka, dahil, problem, dahil. Barbs mo, lakaw pa biya kay ni Kamande, Barbs. Sa pagtarog, lakaw-lako. Barbs, what are you planning? Family planning. Developmental planning. Mental Ako yung planning. cameraman, sure. Network planning. Network system and planning development. Jill, grabe mo dyan mo ang... Flashlight Yun ka ay ang kanina ng yung Ano ba, dili? Dili siya, ano lang, molecular siya coloring. Time check, 6:14. Padaw na ulit ang mga Barbie. Asang uyab ni Angel, si Lord. For the Barbie of CG. This is the Barbie, yes. Hello, Barbie! Show your broken doll pose sa David. Oh my God. Oh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Teacher! To the right, and push, and push. Parang tanga to, day, oh. Parang tanga talaga. Ang baba! Hindi mahilo mababa ni Teacher Janice. Kay, kabag si kayo dahil, sa critical floor dahil. Sa kapoy na kami dahil, kasong para mo mga estudyante Hindi, dahil. kung estudyante, bitaw mamatay sa balikras. Patay Wala na na. sila dahil. Patay na. Hasta pa nang Dahil- ibalikas na Dahil tulay. kung ang tao dahil mamatay sa libak, namatay na dugay. Daghan na kay silang Daghan na kay namatay. sila dahil. Yung ano dahil, second floor is the queen of Gossip! gossip. Yawa. Is that your vegetable, sure? No. Na mo yan? Ato tingan, ay. Oo. Vegetable daw. Like 1 week. Isa man na si Ande, katoong Taiwanese. Taiwanese. Ano man na siya? Vegetable daw. Is that your vegetable? Means daw, is that your type? May pa siya magbuhimog storya, di pa siya Asa man kabungog. na siya gikan nga phrases nga is that your Sa Taiwanese daw na. Expressions English sa Taiwanese. Taiwanese. Ero tong English ang vegetable, hindi na mo ako dito pagkatabi. Dahil takara So siya is that your vegetable? Unsa man nakakonek sa iya? Murag, gibay Vitamins, word siya ba? Is that your Kung vitamin? na Taiwanese nga language niya, i-translate Ana kay, siya, Day? is that your vegetable? vegetable? Ang kung ano vegetable? Naman ako, no, it's a carrots. Manadyo ko, no. It's a not my lemongrass. vegetable. It's my cucumber. Manadyo ko. It's my lemongrass